Ambassa Boys Hostel tai chamano Ketrisara Boys Hostel samung tangnai rokno baksarok samung tangnai no kebongma bai waire wai samung mothakjagui tongma bai aroni tiprasa serai busa rungsrungui tongnai rok birman manui tongmano khnaui thangui samungni kaham hamya cheri naikha YTF Dolai district ni in charge borang Politus Devroma tai YTF ni kaisa team complain tong ngake complain dithum sini jaga YTF team rok tong YTF president ama team tong আমরা দেখো এটা যদি কাজ খারাপ হয় তোমরা ওইটা তদন্ত করো আর আমরা এখানে জোনাল চেয়ারম্যান আছে সাবজোনাল চেয়ারম্যান আছে অথরিটি আছে এটা সব লইয়া একটু তদন্ত করো আমরা আমার সাথে আইতে এটা আমরা শুনছি যে এখানে কাজ একটু খারাপ চলতেছে ওই কারণে আমরা দেখছি তো এখানে দেখছি রুমেও এটা ডাবল বেড এখানে লাগানো দিয়েছে অন্য রুমে কাজ চলতেছে আমরা গিয়ে দেখুন চলো একটু যে বয় হস্টেল সাসনরক ফাই নাই ফিমানি তাম তাম जों জালন ফাইকা বংনি তামো সাতরনি তাম তাম जों জালন নো সাইখনা রেখা एक्चुअली ओ जगाव तो तिनी खेत्रीसरा सामननि खेत्रीसरा तिनी ट्राइबल गता हस्टेल एबा खबो चिन्ति प्रासारावनि अर तंगै परिमानि थाय गाव जगाव सामुं चलि दङ रिपेयरिंनि सामुं चलि दंमोन जों जरा जरा खोनाका र लोकल लका सेबो जराव डिस्टार्ब खाइफैयो ओमफ्राय अर सामुं तांनाय रनो जरा डिस्टार्ब खाइफैयो आबो हायरक जों खानाका खानामानि यागुलो आं एक्चुअली अब नायनो हनि फाइमानि या जों यां कोन एकटा सामुं नांगै आं सामुं फाइमानि आंखौ अजराव अर बिसा खानाव सामुं डिस्टार्ब नि दङ कांखाय गानाव अब सबायका जेहेतु बिसा नायथाङा ननै हापायका आंखौ अजराव हापाय थानिबो नायखासिनि अजराव जे सामुं सलि दं थानिबो सामुं जाहाथे डिस्टार्ब तांथों चिनि ताबो न कक गा अजगाव जों अरन लोकेल एबा अरनि जे वार्डेन तंनाय रक बरनि कमप्लेन खाना कांखाय बरक अर कमप्लेन तंनाय बर 100 बार सादों ओंखाय एजेन्सि रनो बा आङो ककनो सानाय जे बरकबो सामुं जाहाथे हामिया खलायावै सामुं कांबे खलायथनानै हाउन बागै नायखारो तिनि जों बनाय नायखा जे कयेकटा जागा बुलबार सामुं तंमानि आबनो कांबे खलायदिनि जों साका ताय जे सामुं सिद्राय दंमोन आबनो नायथके मा खलायनाय का आबनि लगिवनो जों नुखा जागा अनेकटा असुबिदा दङ ओंखाय तिनि नुखा जों सरायदो वेबो कक सालायखा बर माइसै दमन जराव नुबै हाबका के माइसै दमा जागाराव बावनिबो बेलायखे असुबिदा ना चेयार करै गावनि डमेट्री रूमो चेयार करै टेबिल पास्ता दङ टेबिल पास्ता बर 80-90 जन सरायदो माइसा लायो ओंखाय नायनै माने बेलायखेनो अवस्था हामिया बासा $1 हाराव आसुकलाय माइमे सालाय जाव ओंखाय आबा हायखेनो चामुं रकनि बिसिं रगबो बियालता खलायथों ओंखाय अर जे नायगानि खाय दंनाय रक बरनोबो आङाबो न कयनाय सराय रक चिनि सराय रक नायनैबो चिनि सराय रक न दंनाय रकबो चिनि सराय रक बरबो आदर जत्न खलायथों ओंखाय सराय रकबो नरबो काहनके अक्रा चाक्रा रं पक खाना दि दो नरनो जे सारिनाय नरनो नायकलि दंनाय बरन पक खानावै दंदि ओंखाय बरकनि अचराय रक नितिनि दाबि बरक साका जे बनि ककनि बिसिं तैनो आंबो ककनो न साना मुसुकनाय चिनि एडिसि हापां थानि बचि आं कक सावैनि चिनि एडुकेशन डिपार्टमेन्ट नि चिनि एम साहेब दङ चिनि सीएम संबायबो कक सालायनाय जे चिनि अजागाव बावनि जे प्रब्लेम दंमोन आबनो बाहायके सल्युशन खालायमान जराव चराय रकबा चिनि तिब्रा सारावबो माइ एसे जानाय रकबा बाक्सा सामा खोनाका जराव माया खुंया रक तिसा मासाव रकनै जाक जों आबो रंनो तैसा काहामके तथनामानि यागुलो चिनि अजागाव चिनि एमडीसी साहेब हंस कुमार त्रिपुराबो दङ बबायबो आं कक सालायनाय ओमफ्राय अजागा चिनि एमएलए बो दङ ताय बाद बाकी दंनाय रगबो नेता रगबो कक सालायमानि यागुलो दंनि प्रब्लेम दंमानि रक आबरनो सल्युशन खायनाय एक्चुअली आंखाबो नायनो हनि फैमानि या सामुन कायखो सामुं नाङै फैमानि अरब खनाका जे सामुं रक बिसा डिस्टार्बिं दङ ओंखाय चिनि एजेन्सि रक बाहायनो सामुं काहामके खलायमानिया जराव साबो फाय डिस्टार्ब खलायरिफायो ओंखाय आं ननि कक चेनेलनि बिसिंथि आं बयनो मुसुंनाय जे लोकेल हनि दंनाय रक सामुंनो डिस्टार्ब खलायावै सामुंनि ताम कमप्लेन सादि जों एजेन्सिनो सानाय इसा नायदि अजागारबो तलारबो जे लिगला गयं दमनि नं मिस्ट्रिनो काहामके सारि खेदि सामुं जदिनो काहामि याने किन्तु नं बर जों एक्सन नाय जिनरो वाइटे टीम पूरा दङ फुल टीम दङ नांगुरने हस्टेल नायटन माने चरायरनो नायकलि दंता नायकलि दङ
আইসা ও জায়গাও যে সামুং তাবুক চলি দङ মানে নং দাম দামও অসুবিধা দङ দङ কিছু জানো অসুবিধা তো বেলায় অসুবিধা দङ ওয়াইসা চলিব ওয়াইসা দङ কমপ্লেন খালাयो হাই খালাयो রুবো তো ও জায়গা বড়নি রুম দङ মানে সে প্লাস রুম তা বড় কো সে মুমিমা দङ দুইটা রুম কয়টা রুম নি চেরাইরনো দুইটা রুম নিচেরাও আজা বড় একটা রুম থাকো একটা রুম মুখে মাতন খেতা কষ্ট খাই মানে দাঁড়াতাড়ি সামুং পাইদি দিকে ব্রংনো এই তাড়াতাড়ি সামু পাই রুম দাই মা বেলাই কাহাম তা আমি চেরে পড়াশোনা বেলাই মুই তো কামা পড়ি আর মুই তো কাম বড় পুরনো থাঙ্গো খাইও আবার কষ্ট কমপ্লেন খাইনে রকে সাবরক কমপ্লেন খাইনে কে ওরনি লোকাল বড় খিনি খানা বড় কমপ্লেন খালে এই নংনি নরক খাই আঙ্গো কষ্ট মানি দङ হেতা जों तो आव जों तो कष्ट दं तो हता yang ka আচ্ছা আচ্ছা ka mo sa cholo ka sarang ko দাতি পাইদি di pakai tin bagai onek ka ham cheron bagai samung ke to misri ro ka नों आजा नाइकलि दङ माने बिसिंते सामुं रगले ब्रंनि जे सामुं खाइने रंले बाहायके नु सामुं गाहाम दा repairing motamoti je jaga ko jaga kisam je kagman jaga kisa kisa to ya pani plaster ya pani thama atre rong ri dibo नों बदा निनि मकलग अंको याके नों बदा नाइकलि रग सामुं खलाय दिया रा माने जे मगो मिस्ट्रि न ओ जागा रग नांगि दङ मान जागा रग खै सावै रग खलाय lewa sma sabo আচ্ছা ta jemon ani room khaide to an room ta ma sabo माने निनि मकलग खै काम न सनाम जागि दङ हायदा kaham no ta निनि मुंखाय dipongkar ta forma আপনাদের তো তো ধন্যবাদ জানাই মিডিয়া ভাই বোনদেরকে আমরা এখানে আজকে আমবাসা বাড়ির বস হোস্টেল আমরা এসেছি আমরা তদারকি করতে এসেছি দেখতে এসেছি যে এখানে নাকি আমরা শুনেছি এখানে রিপেয়ারিং কাজ চলছে তো রিপেয়ারিং কাজ চলছে এবং আমরা লোকাল থেকে আমরা খবর পেয়েছি যে এখানে নাকি কাজটা ভালো চলছে না কিন্তু এসে দেখলাম না কাজ ভালোই চলছে পাশাপাশি আমরা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সাথে কথা বলেছি ওভার দ্য ফোন তিনি বলছেন না তিনি তার তদারকিতে কাজ ভালো চলছে তো এসে দেখলাম বাচ্চা সত্যি কচি বাচ্চারা ছোটো ছোটো বাচ্চা সত্যি কষ্ট পাচ্ছে তারা কারণ তাদেরকে কনজেস্টেডভাবে রাখা হচ্ছে কারণ একটা রুমে কাজ শেষ হলে সেই রুমে শিফট করা হয় সবাইকে আরেকটা রুমে কাজ চলায় তো এইভাবে কাজ চলছে তো সেই জায়গাতে কিছু লোকাল মানুষ তারা এই কাজকে বাধাপ্রাপ্ত করছে বন্ধ করে দিচ্ছে 2 দিন পর 3 দিন পর যার ধরনে ছোটো ছোটো বাচ্চারা কষ্ট পাচ্ছে যাই হোক আজকে আমরা আসলাম দেখলাম কাজ ভালোই চলছে তো আমি অ্যাজ এ YTF তরফ থেকে সেন্ট্রাল কমিটির তরফ থেকে আমি বলতে চাই এই উন্নয়নমূলক কাজে যাতে কেউ বাধা না দেয় কারণ এই উন্নয়নমূলক কাজ হলেই এখানে বাচ্চারা ভবিষ্যৎ আমাদের প্রজন্ম তারা পড়াশোনা করবে তারা সুস্থভাবে তারা নিজের জীবন গড়বে এখানে বাধা দেওয়াটা বেআইনি আমরা YTF তরফ থেকে আমরা চেষ্টা করব যাতে এই বাধাপ্রাপ্ত যাতে না হয় এরপরও যদি সম্ভব না হয় আমরা প্রশাসনিকভাবে আমরা ব্যবস্থা নেব ওয়াইটিএফ থেকে হ্যাঁ তরফ থেকে